नमस्कार बंधुगण, आशा करछि आपण माने निश्चय समस्ते भल थिबे। आज आम पेपर 1 रो गणित पार्ट को आलोचना करिया जाउछे। प्रथम क्वेश्चन 2.35 किलोमीटर केते सेंटीमीटर सह समान अटे। ऑप्शन नंबर ए रे 2350, ऑप्शन नंबर बी रे 23500, ऑप्शन नंबर सी रे 2,35,000 ना ऑप्शन नंबर डी रे 23,50,000। ताले सठिक उत्तर हे ऑप्शन नंबर सी 2,35,000। 92 नंबर क्वेश्चन गोटे 800 लिटर क्षमता विशिष्ट जलपात्र रे ताहार 3/4 अंश जलपूर्ण होइथिला। सेथुरु 1500 लिटर जल काढ़ी नेले सेही जलपात्र रे केते अंशर जल रहिबो। ऑप्शन नंबर ए रे 5/8, ऑप्शन नंबर बी रे 9/16, ऑप्शन नंबर सी रे 3/8 ना ऑप्शन नंबर डी रे 11/16। ताल सठिक उत्तर हे ऑप्शन नंबर बी 9/16। 93 नंबर क्वेश्चन होची निम्नलिखित मध्यरु केउंटी एक मुक्त उत्तरमूलक प्रश्न अटे। ऑप्शन नंबर ए रे 8, 10, 12 रो गसागु केते, ऑप्शन नंबर बी रे 36 + 22 = डैश, ऑप्शन नंबर सी रे 6, 8, 10 रो लसागु केते ना ऑप्शन नंबर डी रे डैश प्लस डैश = 22। ताले सठिक उत्तर हे ऑप्शन नंबर डी डैश प्लस डैश = 22। परवर्ती क्वेश्चन होचे दत्त चित्र रे एबी समांतर सीडी हेले बीओसी केते हबो। ऑप्शन नंबर ए रे 50, ऑप्शन नंबर बी रे 60, ऑप्शन नंबर सी रे 70 ना ऑप्शन नंबर डी रे 80। ताले सठिक उत्तर हे ऑप्शन नंबर सी 70। 95 नंबर क्वेश्चन निम्नस्थ केउ शर्त रे एक चतुर्भुज रंबस हेबो। ऑप्शन नंबर ए रे कर्णद्वय सर्वसम हेले, ऑप्शन नंबर बी रे कर्णद्वय परस्पर प्रति लंब हेले, ऑप्शन नंबर सी रे दुईटी बाहु समांतर हेले ना ऑप्शन नंबर डी रे समस्त बाहुर दैर्घ्य समान हेले। ताले सठिक उत्तर हे ऑप्शन नंबर बी कर्णद्वय परस्पर प्रति लंब हेले। परवर्ती क्वेश्चन होची 7, 26, 63, 124 डैश 342 उक्त अनुक्रम रे स्टार स्थान रे केउ संख्याटी रहिबो। ऑप्शन नंबर ए रे 204, ऑप्शन नंबर बी रे 215, ऑप्शन नंबर सी रे 230 ना ऑप्शन नंबर डी रे 238। ताले सठिक उत्तर हे ऑप्शन नंबर बी 215। परवर्ती क्वेश्चन होची केउ गुडिक गणित शिक्षण कार्यर उत्पादन अटंती। आईरासीय लक्ष्य केन्द्रिक, डबल आई रे आनंदमयी, ट्रिपल आई रे स्वतःपूत अंशग्रहण ना आईबी रे आह्वानमूलक। ऑप्शन नंबर ए रे केवल आई और डबल आई, ऑप्शन नंबर बी रे केवल डबल आई और ट्रिपल आई, ऑप्शन नंबर सी रे केवल आई, डबल आई और ट्रिपल आई ना ऑप्शन नंबर डी रे आई, डबल आई, ट्रिपल आई और आईबी। ताले सठिक उत्तर हे ऑप्शन नंबर डी आई, डबल आई, ट्रिपल आई और आईबी समस्त। परवर्ती क्वेश्चन होची 64 रो शतकड़ा 10 केते। यह केउ प्रकार प्रश्न। ऑप्शन नंबर ए रे सीमित उत्तरमूलक प्रश्न, ऑप्शन नंबर बी रे निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्न, ऑप्शन सी रे समापन प्रश्न ना ऑप्शन डी रे बहु विकल्प प्रश्न। तार सठिक उत्तर हे ऑप्शन नंबर बी निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्न। परवर्ती क्वेश्चन होची दुईटी गोलकर समग्र पृष्ठर क्षेत्रफलर अनुपात 2:3 हेले सेमानकर व्यासार्धर अनुपात केते हबो। ऑप्शन नंबर ए रे 2/3, ऑप्शन नंबर बी रे 4/9, ऑप्शन सी रे 8/27 ना ऑप्शन डी रे √2 अनुपात √3। ताले सठिक उत्तर हे ऑप्शन डी √2 अनुपात √3। परवर्ती क्वेश्चन होची गोटे वर्गचित्रर केतोटी प्रतिसम अक्ष थाए। ऑप्शन नंबर ए रे 2, ऑप्शन नंबर बी रे 4, ऑप्शन सी रे 8 ना ऑप्शन डी रे असंख्य। ताले सठिक उत्तर हे ऑप्शन नंबर बी 4। परवर्ती क्वेश्चन होची जड़े व्यक्ति 560 टंका देई एक छता किनिथिला, सेही छता को से केते टंका रे बिकिले 10 शतकड़ा क्षति हबो। ऑप्शन नंबर ए रे 508, ऑप्शन नंबर बी रे 510, ऑप्शन सी रे 540 ना ऑप्शन डी रे 504। तार सठिक उत्तर हे ऑप्शन डी 504। परवर्ती नंबर क्वेश्चन होची 3/5 रो जोगात्मक बिलोमी एवं गुणात्मक बिलोमी रो जोगफल केते हबो। ऑप्शन नंबर ए रे 16/15, ऑप्शन बी रे 9/15, ऑप्शन सी रे 25/15 ना ऑप्शन डी रे -9/15। ताले सठिक उत्तर हे ऑप्शन नंबर ए 16/15। 103 नंबर क्वेश्चन होची निम्नलिखित मध्यरु केउंटी शिक्षादान पद्धतिर सठिक क्रम अटे। ऑप्शन नंबर ए रे बोध, ज्ञान, प्रयोग और मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर बी रे ज्ञान, बोध, प्रयोग और मूल्यांकन, ऑप्शन सी रे मूल्यांकन, बोध, प्रयोग और ज्ञान ना ऑप्शन डी रे ज्ञान, प्रयोग, बोध और मूल्यांकन। ताले सठिक उत्तर हे ऑप्शन नंबर बी ज्ञान, बोध, प्रयोग और मूल्यांकन। 104 नंबर क्वेश्चन होची निम्नलिखित मध्यरु केउंटी एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न नुहे। ऑप्शन नंबर ए रे स्वल्प उत्तरमूलक प्रश्न, ऑप्शन नंबर बी रे सत्यासत्य प्रकार प्रश्न, ऑप्शन सी रे बहु विकल्प प्रश्न ना ऑप्शन डी रे मेलक प्रश्न। ताले सठिक उत्तर हे ऑप्शन नंबर ए स्वल्प उत्तरमूलक प्रश्न। 105 नंबर क्वेश्चन होची विभिन्न प्रकार त्रिभुजर कोण गुड़िक मापी
ସେମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟିରୁ ଗାଣିତିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତୀକରଣ କରିବା। ଏହା ଗଣିତର କେଉଁ ସ୍ୱରୂପ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ? ଅପସନ୍ ଏରେ ସାଙ୍କେତିକ ପରିପ୍ରକାଶ, ଅପସନ୍ ବିରେ ଆରୋହୀ ତର୍କ, ଅପସନ୍ ସିରେ ଅବରୋହୀ ତର୍କ, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ବର୍ଗୀକରଣ। ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଆରୋହୀ ତର୍କ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଗଣିତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗଳ୍ପ ବହି ସଂଗ୍ରହ କରି ପଢ଼ିବା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ, ଅପସନ୍ ବିରେ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ, ଅପସନ୍ ସିରେ ଭାବାତ୍ମକ, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ମନୋକ୍ରିୟାତ୍ମକ। ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ। 107 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟିଏ ଆୟତ ଚିତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 13 ସେମି ଏବଂ ଏହାର ଗୋଟିଏ ବାହୁ 5 ସେମି ହେଲେ ଆୟତ ଚିତ୍ରଟିର ପରିସୀମା କେତେ ହେବ? ଅପସନ୍ ଏରେ 34 ସେମି, ଅପସନ୍ ବିରେ 36 ସେମି, ଅପସନ୍ ସିରେ 50 ସେମି, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ 18 ସେମି। ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ 34 ସେମି। 108 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 5 ଏକକ ହେଲେ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଓ ପରିସୀମାର ଅନୁପାତ କେତେ ହେବ? ଅପସନ୍ ଏରେ √2 ଅନୁପାତ 1, ଅପସନ୍ ବିରେ 1 ଅନୁପାତ √2, ଅପସନ୍ ସିରେ 1/2, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ 2 ଅନୁପାତ 1। ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ √2 ଅନୁପାତ 1। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ନିମ୍ନସ୍ଥ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ରର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପ୍ରତିସମତା କ୍ରମ ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ? ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ 110 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱୟ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ଓ ବ୍ୟୟ ସାପେକ୍ଷ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ସଂଶ୍ଳେଷଣ, ଅପସନ୍ ବିରେ ଆରୋହ ଓ ଅବରୋହ, ଅପସନ୍ ସିରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ପ୍ରକଳ୍ପ, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ଅବରୋହ। ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ପ୍ରକଳ୍ପ। 111 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 ଏହି ଅନୁକ୍ରମରେ 181ଟି ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ କେତେ ହେବ? ଅପସନ୍ ଏରେ 1, ଅପସନ୍ ବିରେ -1, ଅପସନ୍ ସିରେ 91, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ -91। ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି 91। 112 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି 1/3.17 = 0.0284 ହେଲେ 1/0.0003517 ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ? ଅପସନ୍ ଏରେ 284, ଅପସନ୍ ବିରେ 2840, ଅପସନ୍ ସିରେ 28400, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ 28.4। ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି 2840। 113 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଆଜେଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଓଲଟାଇ କ୍ରମରେ କହିବା ଓ ଲେଖିବା ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏରେ ସମ୍ବେଦୀକାରକ, ଅପସନ୍ ବିରେ ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ, ଅପସନ୍ ସିରେ ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ଯଥାଯଥ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ। ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ। 114 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନର କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ସାଧାରଣ ସତ୍ୟରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଆରୋହ, ଅପସନ୍ ବିରେ ଅବରୋହ, ଅପସନ୍ ସିରେ ସଂଶ୍ଳେଷଣ, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ। ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଅବରୋହ। 115 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦତ୍ତ ବୃତ୍ତ ଲେଖରେ ABCDE ପାଖରେ ଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ଡିଗ୍ରୀ ଆକାରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଯଦି ଏ ପାଖରେ 270 ଟଙ୍କା ଥାଏ ତେବେ ବି ଓ ସି ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ରହିବ? ଅପସନ୍ ଏରେ 165, ଅପସନ୍ ବିରେ 225, ଅପସନ୍ ସିରେ 360, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ 390। ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି 390। 116 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦତ୍ତ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଓ ଏଠାରେ x + y ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ? ଅପସନ୍ ଏରେ 78, ଅପସନ୍ ବିରେ 36, ଅପସନ୍ ସିରେ 54, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ 72। ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି 54। 117 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦତ୍ତ ଚିତ୍ରରେ ABC ର ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ, EPC କୋଣ 80 ଡିଗ୍ରୀ, PD = PC, MN ସମାନ୍ତର DE ତେବେ MAB କେତେ ହେବ? ଅପସନ୍ ଏରେ 30, ଅପସନ୍ ବିରେ 40, ଅପସନ୍ ସିରେ 45, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ 50। ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି 50। 118 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ଉତ୍ତଳ ସେଟ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏରେ ରେଖାଖଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ବିରେ ସରଳରେଖା, ଅପସନ୍ ସିରେ କୋଣ, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ କୋଣର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ। ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି କୋଣ। 119 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଅନୁପାତ 5:7 ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଗସାଗୁ 12 ହେଲେ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ଲସାଗୁ କେତେ ହେବ? ଅପସନ୍ ଏରେ 210, ଅପସନ୍ ବିରେ 288, ଅପସନ୍ ସିରେ 420, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ 840। ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି 420। 120 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 250 ଠାରୁ 400 କେତେ ଶତକଡ଼ା ଅଧିକ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏରେ 60, ଅପସନ୍ ବିରେ 120, ଅପସନ୍ ସିରେ 150, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ 90। ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ 60।